125 million dari sarok hai samar kotai chale na 125 million dari sarok hai samar kotai chale na DCM long ne DCM long ne DCM long ne DCM long ne Seson naibo Omokon naibo Telia naibo Ogeng naibo Ompio naibo তিনি যত বড় সাইমানো যে মার্চ 2024 2 তারিখ মার্চ 2024 tripartite according to Delhi tripartite central government Tripura state government and Tripura মানে Tripura sa accord me abono sinijak kaje Tripura sa accord mangman demand tongo Tripura sa rung survival kaikaba Tripura sa rung permanent solution ni bagai tripartite all jagabo tabok specific tinta agenda no tini sara haste ganangai Tripura mothani পক্ষ থেকে সারা ব্লক ডেপুটেশন চলেই চলে না থাকতো এবং আপনি একটা অংশ হিসাবে তিনি অম্পি ব্লক কমিটির উদ্যোগেও এমন ইনিশিয়েটিভ নাজাক খাতে বড় হাজার হাজার বড় গ্যাদারিং খাইছেন তিনি ব্লক ডেপুটেশন না থাকতো আজ আগর এই নাজাক ফাইকা ও কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ করমগনাং পাঠানলাল জমাতিয়া এবং তিনি টিডব্লিউএফ এবং ওয়াইটিএফ এবং সিনিয়র লিডার আর গোबांमोन মাজাক ফাইকা তিনি ওর কাজে जों ও তিনি যে ডেপুটেশনनि বিषय আপনি সানানি নাই যে ত্রিপুরা সারংনি মানথাই অধিকার আবার যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট না নাংনাই আর এই যে তিনটা এজেন্ডা আনখা আবংখা Tripura Accord যেটা 2 তারিখ মার্চ 2024 যেটা অ্যাকর্ড নাজাগামানি Tripura Accord নেংখারজাক আর Tripura Accord না দাকি ইমপ্লিমেন্ট খাইনাং তো আর নাম্বার 2 খা বিসি ইলেকশন আবো 2021 বিসি ইলেকশন না তংমানি বিভিন্ন অজুহাত ধনুগুই আর বিসি ইলেকশন তাবু জরা খাইজে গিয়া কাজে বিসি ইলেকশন খাইয়া সারা এডিসি area completely undeveloped এবং properly development খাইজে এং টংখা আবো নিবং Tripura তিনি deprived even number 3 খা 125th amendment 125th amendment ইতে আপনো সাজাক দং সংবিধান সংশোধন খাইওই যেন এডিসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট নিবাঙ্গই 125th amendment including direct funding রেনাং থং তিনটা এজেন্ডা নো তিনি সং ডেপুটেশন না থাকদং এবং অবনো जों সারাই সাবুজে Tripura বরংনি যে সাংবিধানিক অধিকার তিনি মানানি নাংসিনাই এবং এই অবস্থাওনো তিনি ব্লক নিতৈ থ্রু গভর্নর তারপরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিতরানা হামবাই তে ফাইমানজা যত মিডিয়া তিনি বলে খাতুংমানি হাইকেবা আই সানাই বলে খাখামানি হাইবঙ্গো বুবাগ্রানি बिसिंतै অমনো जों কাইसा लामा मानखा Tripura mo थांनानै गोबां मा पार्टी फाइबो थाङो बाट सिनि माय गोनां बुबाग्रानि जायतक माबाय Tripura mo थाहैनो आचायै दिनै youth as a YTF नि अंगै जों मेसेज खालामनानै मोसोबो दिनै गेदारिं हायखाबा मास डेपुटेशन न अम्पि नि अंगै सारा Tripura सारावनो जों फुनुगनाय अमनो जों फुनुगनाय yes अम्पि 41 नং अम्पि नगर कन्स्टिट्युएन्सियाव बहायनो बुबाग्राना हामजानाय Tripura mo थाना हामजानाय आसुक बरक दंख हिनि जों प्रुफ रयलनाय मनि बाङैनो जों अल अर जागा भलन्टियार जों भलन्टियार जो कायसा सिनि वान सक मंहाय गबा सिनि दायित्व जों माखा जेमान जे पाइथाक जरा नायथथक लाइबे लाइन रमै ब जागा गेपिं दंगनो नायबै सोबा दैमा नंया ओं दंगनो नायबै ब जागा बखराव साजागै सादं गबना साजागै सोबा लाइ बतनो जों हस्पिटाल नांनाय अमा हेके जों जत साब लाइबै दिनै जों टेक्सानि बिसिङाव हंकिनो सिनि मास डेपुटेशन जों चेनै अर फाइमानजा तंखा आनि अर जागाव बिलाइ सिनियर लिडार हायखाबा जों दिनै भलन्टियार्सनि दायित्व माजा देब सादन जमातिया एक साबजुनार चेयारमेन बनो बिलाइ के हामबाय ते दिनै मास डेपुटेशन सिनि एक्सनस अम्पि नगरनि एमएलए बो फाइ दङो सात पाथरलाख जमातिया ते सिनि एक्सनस अम्पि नगरनि ब्लक प्रेसिडेन्ट सार सञ्जय जमातिया ते बहायनि टिडब्लिउएफ नि प्रेसिडेन्ट जो सिनि मालिक बन्ना कलिजा कलय अमाय फाइबो सिनि दिनै मास डेपुटेशन सारनानि बाङै जत साइड बायजा गथुमै फाइलायजा सार अम्पि जों दिनै
Pulih doi mai, amun sini somai. Heki cinta saya mana tam ni bagi kini deputation tam Hambai ini seng kuila sini first of all seng buwa garana hambai mai ya paru. Teman kena jotong saya mana saat tiba rajo sini buwa garan tepang mai tabu sini kita saya mengkawan seng kawin tu. Sini mantai sukai seng mana ni kawin tu. Amun tu ini seng kini saat tiba rajo ni sate sini ompi blog wabu seng kini kaisa buwa garan dagi mumbai mass deputation seng rono kawin blog administration blog sini blog deputation ke omonong sini kaitang samung tongu ek number tongu sini kibrasa ekor hanai sini buwagra bai Delhi government Tripura government ekor khaimani takhon seng nogo salu khaije ko te implementation khaije kono sanai ne sitini jate government thano seng sini sanmuno seng pat hunai Governor Khanawai Delhi government pathway dai dai chini je kibrasa ekor sin kibrasa ni man thai dai dai mana no chin kaisa ek number tongu doi number tongu 125th amendment 125th amendment sengbono chini governor pass khaiwi parliament pass khaiwi dai dai chini sin kibrasa ni man thai no salo khane ne ngkhung au sini sanmung chini te kaisa wo sanmung tongu bisi election ro jotong saimano sarati rajoni je Lukurok, takukte buksung saimanu. Edisiwo 4-5 বছর মই বিসি ইলেকশন খাইদিয়া। ও জরাও সং প্রথম সং করোনা তে বিভিন্ন ফল ফুলগই সং খাইয়া বিসি ইলেকশন কোনো গিয়াও বাই নগু। ফেবা নাইলেরি নিনি গ্রাম পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত নিনি মিউনিসিপাল ইলেকশন गोबां मानो ngui थांखा। ও প্রিয় ফেবা চিনি বিসি ইলেকশন তা জরাতে খাইদিয়া হই তো। কেবল কেন খাইদিয়া বিসি ইলেকশন কিমানি খাইদিয়া Sengbono san mungba utong sini dabilo tini je dimano tongo omong tini sing tini deputation sing blogo rona thang te kisa sung je lai thangnai kisa suk sal jorani jorawo wati nogor phema bai abang mano pla tonggui kebu ba nukhung kamakha kebu ba taku kamakha kebu ba buku kamakha kebu ba bumak kamakha oba hekeno nok nukhung rok kamajak pai mani tabasuk jora kebu fulfill ungya ko san mungrok khaya kiba mathai soktai rok jomare laiman oboti rok nuile tamni bagi khorang kisa jagya hini lukurok salai tongkha oboti rok nutui nung tam kok sana nungso noro jotro nobu thangthanai sini bad effect do onek sini takukte bu sokwang mano kebu thikha kemu naw kumakha omahe obostha sung nobu sungbo jaga je man saksini ang interest sini Tripura jona salia sini ompi blog na sakon je buwa ran sung toboi sung visit khairoka sini CM sir phaika EM phaika sini MP phaika omaken sung lokha bungmani sate sate purano sini je jara jinon jara khoti no songnai bono sung document submit khawe agent khano submit khaija tabo udno naiman se khaimano pheba tabo sung je no go sungbo okhleu sung agent thangoi sung check khai theibu bo karone sini ta khone jara demi sunai ro no demi sunai ro omai ro rang mai tong khonai mani jara fully damage sunai boroni prai ni 100% mabakha kyaba jara severely tongnai partly tongnai boroni ngiyako ge tini bang kok salai kha agent officer jara active khaini me kok salai mani kana sonen bisini sar sing active khairo bane rangmanani thangui tongi tini ubora comment hake tinini o hin boto ba tinini o ompia development bisimo deputation chole oba hero kunti tinini je lukro tini busugro gathering ini sinoro sing romina kha asus okli meeting sing asoi ja secretary meeting asoi sing romani 2000 gathering nai hi samani tini sing ya बताओ sing nai ne kenke 2000 besi sing khai pe kha jotone 14 লক্ষ তিব্রাসা ne je kok thai chini buwagra ni kok thani 14 লক্ষ তিব্রাসা nogo ase kha nangkha ase ke bukhawo ya takul ono jotona hambai buwagra no bukulu ma ya paro ini সারা হাসতে কেনাঙ্গই ত্রিপুরা একর একেবা ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট খাইমানি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা ত্রিপুরা কথা
Mani Kumagrani Chatyok Mani Bishingti 2 तारीख मार्च 2024 ऐसा एग्रीमेंट का देगा तो आ एग्रीमेंट अनेक डिमांड को प्रशासनिक सर्वाइव है का प्रशासनिक परमानेंट सॉल्यूशन अब परमानेंट डिमांड है पर आ डिमांड विषय दलाई के इंपॉर्टेंट तीनटा डिमांड को যেমন नंबर 1 का ये प्रशासन अकॉर्ड ताकि इम्प्लीमेंट खाइने नंबर 2 त्रिपुरा बीसी इलेक्शन 2021 ना तमनी अब इंडिया जे कोनो का अजहात हुई बीसी इलेक्शन खाइ दिया तो बीसी एरिया प्रॉपर्ली डेवलपमेंट खाइने यान का एवं खाइजे एवं तका आज जगह आनी त्रिपुरा एरिया विशेष खाइवे एडिस एरिया लामा को मानिया कहम तो जने मान लिया सेम फेराम कहम तो मान लिया এইভাবে প্রবলেম মুই তংকা আপনি বাগাই না বিসি ইলেকশন খাইলে আপনি মথানি পক্ষ থেকে যে মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইথানি আর বেলা কি ইম্পর্টেন্ট বিডিও থানি সাবমিট করাইতা বিডিও থানি সাবমিট খাইমেনে আর ডিমান্ড গভর্নর নিখে एक्चुअली गवर्नर निखे सेंटर गवर्नमेंट आलो सबिना तो नंबर 3 का 125 अमेंडमेंट एडीसी एरिया टीटी एडीसी एरिया वो डेवलपमेंट खाइले था का फाइनेंस रिप्रेजेंट तो आंकु जानि बियार तो आप 125 अमेंडमेंट निबिसे सनक तो डायरेक्ट फंडिंग अबनो जनो हाउस त्रिपुरा एडीसी एरिया वो लागु खाइने बागे जेनि अमेंडमेंट दा सबमिट खाइले ini na submission hai ko ni smart PP video ne thani ron ne ko sini